Dobrodošli na podcast The Most. Ovo je platforma ili most gdje želimo postavljati iskrena pitanja i raspravljati o relevantnim temama iz kršćanske perspektive sa različitim moderatorima i gostima. Moje ime je Sven Miller i danas imam čast da budem moderator za našu prvu temu, identitet ili manjak identiteta u 21. stoljeću. Danas su s nama Filip Grujić, pastor Baptističke crkve. Molim te, Filipe, podijeli nešto o sebi. Filip Grujić, pastor Baptističke crkve Zagreb, suprug, otac 2 dječaka, bivši nogometaš, zapravo još uvijek se trudim, ali sve manje i manje mi ide. Tako, kršćanin, netko ko zaista voli Isusa i kome je Isus promijenio život. Evo, možda tako ukratko. Naš drugi gost danas je Marko Matijašević. Molim te, podijeli nešto o sebi. Evo, ja sam Marko, voditelj udruge Eho i molitvene zajednice Eho već 8 godina, a bavim se evangelizacijom već 13 godina, bio sam suprug, otac 2 dječaka, i evo, to je to. Hvala. Kratko. I naš zadnji gost danas, Tomislav Minić, on je voditelj udruge Fokus Student. Reci nešto o sebi. Pozdrav, Tomislav, da, radim u udruzi Fokus, radim sa studentima, vodim dakle odjel rad s mladima i sa studentima konkretno, isto tako u vodstvu sam svoje crkve lokalne gdje isto tako vodim rad s mladima i služim kao đakon, oženjen, ali nemam još djecu, niti dječake, niti cvrce. Super, hvala puno. Eto, ja bih započeo današnji podcast sa pitanjem za Filipa. Filipe, šta bi ti rekao, što je ono što te svaki dan vuče tome da se želiš identificirati kao kršćanin i što ti je neka ljepota u tome svemu? Pa evo, ja bi počeo možda sa klišeiziranim odgovorom, ali zaista to je odgovor. To se mi šalimo nekad u našim krugovima, ako nisi siguran, onda je odgovor uvijek Isus, ne. Ali stvarno, znači, to je moj odgovor. Što me vuče nazad svaki dan? Pa stvarno Isus me vuče nazad, on je razlog zašto cijela ta stvar meni ima smisla. Znači, u nekom trenutku mog života ja sam stvarno upoznao osobu Isusa, totalno na jedan drugačiji način, na način na koji za mene do tad uopće nije imalo smisla, niti sam bio siguran da vjerujem uopće u to na taj način, ali u trenutku kad sam doživio taj susret i imao tu priliku, to je nešto što je promijenilo moj život i uvijek se vraćam na to, tako da zapravo svaki dan ono što me vuče nazad, a treba me vući nazad isto, zato što često puta život ode u kojekakvim smjerovima i različite stvari zaokupiraju pažnju i sve, ali evo, stvarno nekako kad se vratim na ono bazno, ono najvažnije za mene, to je stvarno osoba Isusa Krista, evo, ja bih tako rekao. I mislim da je to ujedno i drugi dio pitanja je bilo šta je ljepota. Pa mislim to je, evo, stvarno ljepota je za mene to što osjećam, vjerujem, razumski razumijem i znam da moj život ima smisla. Da ono što radim, kako živim, ono za što odlučujem trošiti svoje vrijeme, svoju energiju, sve što imam davat, da zaista ima smisla. I da je to na neki način za mene i odgovor na pitanje zašto sam tu i šta radim ovdje. Tako da evo, mislim da je to lijepo. Hvala. Marko, šta bi ti rekao? Ti si spomenija kako si prije imao malo drugačiji pogled na te neke kršćane i kako žive život i da ti to nije bilo simpatično ili interesantno. I sad si predvodnik tih ljudi. Što je ta neka velika promjena koja se dogodila? Da, ja sam htio dokazati da to nije istina. Ja sam tražio onako uvijek nešto čime ću moći, ne znam, doma pobiti mamu i reći da ja ne moram ići u crkvu i da ja ne moram vjerovati i da to sve nije istina, do osobe koja je postala puno vremena u tome, koja dovlači ljude nazad, ali mislim da mi je to iskustvo traženja toga da dokažem suprotno mi je pomoglo da razumijem taj tip ljudi, ali sjećam se, kao što sam spomenuo, kad sam došao na zajednicu i kad sam gledao te neke mlade, ja sam se zabrinuo da će to postati jedini ljudi s kojima ću se družiti i kao oni su svi sveti, sigurno od njih niko ništa nije pogriješio i ko zna koliko dugo su tu, a ja pak sam već napravio dosta stvari i promijenila se moja slika o tome kad sam ih upoznao i kad sam vidio da nisu baš tak svi sveti. Mislim, jesu, reći da jesmo sveti zbog opravdanja u Kristu, ali da su normalni, da imaju svoje i greške i probleme i da svi imamo svoje probleme i zapravo smo onako zanimljiva ekipa. I dan danas je tako, ništa se nije promijenilo. Kogod da dođe da nas upozna može shvatiti da
da svatko od nas nosi svoje brige, svoje probleme, svoje slabosti i da ne mora značiti da ako dolazi tu da će postati odjedanput savršen i da mora sve promijeniti, nego to se postepeno događa i neprestano se mijenjamo i rastemo u tome. Hvala. Tomislav, šta bi ti rekao? Što je za tebe najatraktivnije u životu kršćana i što je neka karakteristika koju bih ti htio razviti u svome životu kao neko ko radi sa mladima i ko je zapravo primjer i uzor u tome što znači biti kršćanin? Karakteristika. Pa mislim da kršćane karakterizira ono što je zapravo i glavni poziv, a to je da postaju slični Kristu, jel? Da se suobličuju s njim. I to je često jedna zamka zato što ljudi misle da moraju biti savršeni, da moraju biti i onda gledaju kršćane kao to ne želim biti, recimo ovo što se rekao, ti si vidio neke mlade, znači ne želim se družiti s takvim ljudima, ali ne shvaćaju da zapravo niko nije svet, ili da oni nisu sveti. I onda razumijevanje da je Isus možda standard, ali koji ne možeš doseći, ali se trudiš i postaješ slični. I onda zapravo najatraktivnije postaje ta promjena. Kod nekih je to vidljivije, vidiš da je neko bio baš u nekom, ne nužno sad nekom problemu, neka drastična promjena, ali recimo karakter. I onda vidiš da se mijenja i to je radi Krista, da ima drugačiji život, jel? I to je uvijek nekako meni osobno najatraktivnije. Kad razmišljamo o karakteristikama, Pavao daje sliku tijela, jel? I svako je drugačiji ud toga tijela i svako ima i drugačiji dar, drugačiji izražaj, drugačije razumijevanje, jel? I to sve obogaćuje i zato se teško možda koncentrirati na jednu stvar, jer kod nekog vidim jednu stvar, ovo je, baš je predan, baš je vjeran, baš je strastven oko nečega, jel? Drugi to na drugačiji način pokazuje, ali na kraju krajeva Biblija ili Bog nas poziva, Krist kaže da svodi sve to i sažme na dvije stvari. Voli Boga svim umom, srcem, dušom i snagom svojom i voli svojeg bližnjeg. Zato najatraktivnije je kad vidim nekoga da stvarno, da se vidi da ono iste ljubavi prema Bogu ili zbog ljubavi Boga prema njemu voli svojeg bližnjeg. I to je nešto, wow. Super. Ja mislim da bi ovako prišli na ulici nekome i pitali ga samo kako bi se ti deklarirao, dobili bi sigurno slične odgovore kao i vi, da su roditelji, možda kršćani ili nešto slično. Mene zanima što bi vi rekli, zašto je ljudima važno da se deklariraju kao kršćani i u što stavljaju unutar kršćanstva svoj identitet? I onda bi kasnije volio da odgovorimo na pitanje što nas Biblija poziva u što bi trebali stavljati identitet. Ili imate ideju za prvo pitanje u što ljudi sa ulice postavljaju identitet da bi se htjeli proglasiti kršćanima? Razmišljamo. Pa evo, ja mogu pokušati. Pa sad, to jest neki dan mi iskočio neki video. Pitali su šta slavimo na Božić, ekipu na trgu. I bili su baš poražavajući odgovori, tako da nisam siguran kako bi se oni, možda bi se poistovjećivali kao kršćani u tom pogledu, ali šta je to identitet? Ali toliko snažno da idu do identiteta, mislim da ne. Mislim da je to, ako gledamo ovo naše područje, ako gledamo Hrvatsku, to je više onako tradicionalno. Pričali smo o tom pojmu isto katolika, Hrvat katolik ili tako nešto što mi povezujemo ovdje u Hrvatskoj na nacionalnoj razini. I mislim da je to puno više nacionalna razina nego što je stvarno identificiranje kao s nekim svojim osobnim identitetom. Mislim da je to kao ono dio nas, kao evo takav je narod, pa se onda po tome poistovjećujemo. Ako gledamo većinu, ako gledamo onaj dio koji ide u crkvu, onda vjerujem da oni imaju neke smjernice identiteta koje oni smatraju da je kršćanin i kakav bi trebao biti vjernik i šta bi trebao imati, ali mislim da je tu velik broj ljudi nije siguran zapravo šta točno znači to za njega i u kojem smjeru bi trebao ići. Dobro. Pa mislim da je identitet jako slojevita stvar i mislim da tu naravno ulaze više različitih tih slojeva identiteta, naravno da s jedne strane odrastaš negdje i to je opet dio tvog identiteta, htio ili ne htio, ne. Znači ima dijelova naših identiteta koji su jednostavno zadani, ne, u smislu, znači niko od nas ne bira da li ćemo se roditi kao muškarac ili žena, dobro, to je sad već, barem tako vjerujemo od prije, ne, da to ne biramo, znači ono, rođen si ili ko muškarac ili ko žena, ili ne znam, rođen si kao bijelac ili možda kao crnac, rođen si kao Hrvat ili ako si rođen negdje drugdje, to su stvari koje na neki način su dio tvog identiteta koji ti nisi izabrao, ne, i onda mislim da kad ljudi
doživljavaju vjeru na takav način, kao to je jednostavno, eto, zato što sam negdje tu, sad ne mora biti ovdje u Hrvatskoj ili negdje drugdje, svejedno. Znači, kad doživljavaju vjeru kao tako nešto, kao evo, jednostavno, to je ono nešto što nisam ja sad toliko birao, nego to je tu, evo, ja sam tak, evo, zbog koje kakvih razloga sam to prihvatio ili nisam prihvatio. Ima ljudi koji to žele odbaciti, a ima ljudi koji zapravo to nekako nose kao neki privjesak i ok, sad to je neki dio mog identiteta. Ali mislim da je to, ta stvar postaje stvarno, vjera postaje dio tvog identiteta onda kad stvarno, ja se sad tak izrazim, kad odabereš, kad ti kažeš, pogledaj, ja stvarno sad pa ja vjerujem u to, ne? Mislim, to sad nije čak ne bi rekao da je to vezano konfesionalno sad u smislu. Mislim da i kod nas, gdje od malena, recimo, djeca nisu na taj način dio crkve, ali poučavamo ih u vjeri, naravno. Mislim, svako od nas koji ima djecu, toj djeci, govori o vjeri. Mislim, mi pričamo te stvari, i nadam se živimo tako, ne samo sad, ne znam, vjerujemo, pa djeca doma uopće ne kuže šta vjerujemo. Pa mislim, to je dio našeg života. Ako se događa nešto strašno u našoj obitelji, pa molimo se zajedno za to, ili ne znam, pričamo priče o ljudima koji su naši prijatelji, koji su stvarno, ne znam, bili kriminalci, sad su promijenjeni ljudi. Mislim, to su stvari koje su, naravno, učimo to našu djecu, ali u konačnici, u nekom trenutku se mora dogoditi neki trenutak kada i to dijete, kad odraste, za sebe mora odlučiti to, ne? Mislim, neće na neki način reći, pa dobro, i dogodi se onda, dogodi se i neka kriza identiteta, gdje se mladi ljudi pitaju, pa dobro, ok, ali ja stvarno vjerujem to, mislim, ok, mama i tata su me učili to, pričali su mi te priče, molili smo se skupa, ali jel ja stvarno to vjerujem, šta, i opet, mislim, kažem, to je mislim da je to taj važan moment kad osoba jednostavno se mora susreti sa Bogom i to je to. I onda na neki način odlučiti i reći, ok, to stvarno čujem taj poziv, Isus zove, dođi, slijedi me i šta ja kažem na to, ne? To mora biti neki moj moment, ne? A mislim da kad se to dogodi, onda je to stvarno snažan dio identiteta. A do tad je to kao neki ne znam, pa to je jedna od stvari u vezi mene, ne znam, volim Dinamo ili Hajduk ili nešto i da, kršćanin sam, to je isto. Jer neko drugi je nešto drugo, ja sam kršćanin ili sam katolik ili ne znam, sam baptist, svejedno šta sam, ne. Ali dok to nije stvarno odluka, ok, ja stvarno želim slijediti Krista, to je onda nešto totalno drugo. Bi ti rekao, Tomislave, da malo pati reputacija kršćanca, zato što se često dogodi da neko kaže da je kršćanin, ali se ne vidi po ničemu u životu da tako živi. I što bi trebalo biti drugačije kad mi razmišljamo o kršćanstvu i stvori nam se možda taj neki čudni osjećaj, kao kršćani su čudni ili ovaki, ili žive jedno ili govore drugo. Šta bi ti tu? Puno toga se treba promijeniti. Ali da, rekao bi da imao sam priliku, recimo, kad radimo tako sa studentima, dođu nam i studenti s razmjene, iz drugih kultura i vjeroispovijesti. Bio je jedan dečko iz Indije i zanimljivo je gledati na koji način on percipira našu zemlju. Ili zapravo, ako odeš Uberom se provesti Zagrebom, isto će biti neko iz neke druge kulture. I pričam s njima i baš kaže, da, ja sam, recimo, on kaže, ja sam hinduist ili nešto. I njegov pogled na Hrvatsku ili kao kršćanstvo kroz prizmu Hrvatske je jako zanimljiv, zato što njegovi zaključci nisu ono što bismo mi htjeli da budu. Jel? Mi kažemo, i zato je zanimljivo ovo pitanje, ovaj dio, kad kažeš ne samo u što drugi ljudi stavljaju identitet, nego mislim da si rekao kao na koji način, u šta stavljaju identitet da bi se predstavili kao kršćani. I rekao je Marko malo, to jesu razne stvari naše, od tradicije, od nasljeđa, od da idem u crkvu ili sakramenti ili moja obitelj, moji roditelji, pa svi moji prijatelji su tako, i to je želja da zapravo da pripadaš i da budeš, jer Hrvatska je neka, jer do sad je bila jako homogena zemlja i zapravo u usporedbi s drugim zemljama ili kulturama mi se ne želimo isticati, ne želimo biti drugačije, zapravo je dobro ako je sve isto, znaš, da ništa se ne mijenja, mi smo takvi od stoljeća 7. znaš. I to je nešto što je vrijedno zapravo. I ne želiš biti drugačiji, zato želiš se potruditi da se identificiraš s tim što je moja grupa, jel? I zato stavljaju sad u puno stvari. Kako bi to zapravo trebalo izgledati? Drugi dio pitanja je puno kompleksniji. Krist nas poziva da ga slijedimo. Ili ta fraza suobličujte se s Kristom, postajte kao on. I zapravo da u bilo kojem trenutku području života ne bude istina što ti misliš ili što drugi kažu ili što želiš da bude istina za tebe, već da bude istina ono što Bog kaže, način na koji te on definirao. Jer ako vjerujemo da te Bog stvorio na svoju sliku, da te stavi ovdje s određenim razlogom, dao ti svrhu,
i da te poziva zapravo da ga slijediš i da radiš ono što on želi od tebe, da živiš takav život, onda bi te biblijske istine ili identitet koji ti Bog daje, dakle novi identitet, novi život u Kristu, piše Pavao, staro je nestalo, novo je nastalo. I to novo su biblijske istine o tebi, to da si voljen, da si prihvaćen, da ti je oprošteno, da si obnovljen, jel? I to su neke stvari koje onda, ovo što je Filip rekao, to te mijenja. To mijenja čovjeka. I kad na taj način živiš ili kad si autentičan, to onda daje prikaz kršćanstva kojeg bi ja htio vidjeti više. Pa evo, to je možda nešto što... Da, sam se nadovezao. Mislim da je izazovno pričati o tome šta daje dobru ili negativnu sliku o kršćanstvu, jer mislim da to trebamo razložiti na bilo kojeg, ako gledamo postotak i statistiku našu broju, vjernika u Hrvatskoj, i ako gledamo baš oni koji prakticiraju tu vjeru. I onda ovaj koji ne prakticira je, to je, što je Filip rekao, etiketa neka njegova, a sad onda kad uzmemo u obzir onoga koji prakticira, opet to možemo razložiti na ljude koji prakticiraju to, jer to je navika, i one koji fakat to žive, to stvarno žive i jednostavno žele biti dio toga. I onda mislim da je teško govoriti o općenitom pojmu prosjeka i šta je važno za njegov identitet na cijeloj nacionalnoj razini, jer to je totalno, ako uđemo samo u crkvu je totalno različito. Ko je neko unutra i ko... Ali šta bi ona ti rekao da su iz te neke perspektive, neke snage toga, da smo odrasli u državi koja je jako fokusirana na to da to bude dio našeg kulturološkog identiteta, a koje bi bile neke možda slabije strane toga svega, da ima toliko velika razlika, jer sad da zgrabiš jednog Hrvata koji bi rekao neke stvari za sebe, zapravo je igra slučaja bi li bio neko koji je pravi primjer toga ili bi bila neka polukarikatura onoga što bi to moglo biti. Pa koliko god imali neku negativnu sliku prema tradiciji i nečemu šta je tradicionalno, ja mislim da to puno više pomaže nego što odmaže, jer mislim da je puno bolje da odrastamo u takvom identitetu i da su te stvari normalne, nego da je totalno mrtvo i da toga nema. Mislim da to možemo vidjeti po crkvama na zapadu i stanju na zapadu šta se tiče odlaska u crkvu. Mislim, čak i na zapadu ima u Hrvatskoj. Kad sam bio u Puli, totalno drugačiji način razmišljanja, koji smo ista država, ali dosta manje vjernika, praktičnih. I za mene, nekog iz Zagreba, bilo je nezamislivo da dolazim na misu 10 minuta prije da ja imam mjesto, da ja mogu negdje sjest. A ja dolazim 10 minuta prije i ima 20 ljudi unutra i da je poluprazna glavna misa. Tako da samo to je već različito, da ne pričamo o zapadu kada dođem tamo u crkvu i kako izgledaju, kako se zatvaraju i tako dalje. Tako da mislim da tradicija koliko god u nekim stvarima odmaže, teško ju je razbiti kasnije da dođe do nekog iskustva i svega ostaloga. Ja mislim da opet nešto sačuva i da nam je puno lakše zadržati neke vrijednosti koje nam se serviraju sa zapada, s kojima se u crkvi borimo danas. A to su novi trendovi koji rastu, opet je o tom tradicionalnijem, tvrđem, konzervativnijem duhu malo teže to razbiti, nego da to samo sve onako prihvaćamo i mislim da bi kao crkva koja je aktivna, a imala puno teži zadatak da je sve tako otvoreno i da nema te snažne tradicije. Tako da u nekoj ruku je dobra, u neku je negativna, ali mislim da nam čak u nekim stvarima olakšava posao. Ja se slažem s tobom, mislim da je tradicija sama po sebi alat koji može biti iskorišten za dobro ili za loše. Ali evo, Tomislav, za tebe jedno pitanje. Jel bi ti uopće rekao da je danas mladima tema identiteta sama po sebi relevantna ili je nešto o čemu uglavnom ne razmišljamo, imamo dovoljno distrakcije u životu, da nije nešto s čime se zapravo moramo susret dok nemamo neku ozbiljnu krizu? Mm-hmm. Pa to je dio mog posla. Ja želim da razmišljam o tome. Jer rekao bi da teško je naći na grupu ili pojedinca mladih koje se baš duboko razmišljaju i naši bave pitanjem identiteta, tko su oni i šta, ne znam. Pa na prvu se čini, iako je teško generalizirati, naravno, ne mogu reći mladi danas ne razmišljaju o tome, cijela generacija i slično, ali razmišljaju i to se vidi. Zašto? Mislim da ta želja koja je nekako upisana u DNA čovjeka da pripada, da bude prihvaćen, jel? Ta praznina na koji način žele popuniti, se vidi da tragaju za tim. E sad, kako i na koji način, to je pitanje. Jel oni razmišljaju, zapravo ne znam tko sam ili ne znam gdje želim biti, kakav trebam biti, jel postavljaju takva pitanja ili se to vidi na neki drugi način. Ja razmišljam, bliže sam ovoj drugoj opciji, a to je da
često čujemo ovaj se oda alkoholu, ovaj je baš zaglibio u droge, neki nemoralni život, kocka, jel? Sve neke pošasti današnjeg vremena ili koje su od uvijek. I ljudi kažu to je problem. Ali nije to toliko problem koliko zapravo je to rješenje. Ja mislim da mladi to vide kao rješenje i kao odgovor, kao način na to pitanje da sebi odgovore ili da popune tu neku prazninu i na taj način se identificiraju s drugima, da se uklope, jer žele biti dio. I Zagreb je dobar primjer zato što dolaze mladi iz drugih gradova, iz drugih dijelova Hrvatske i onda u nekom prosječnom društvu u grupi kad neko kaže ja sam navijač Dinama ili bavim se nogometom i ovaj ko nema pojma o nogometu će reći ma ja volim, ne znam, Bobana, iako kada je Boban bio, ali zato što želi biti dio te grupe. Želi biti, ja sam, pripadam tu. I to je nešto što pokazuje meni barem da traže i da postoji ta neka potreba da se identificiraju, da se pronađu, da pripadaju, jel? Sad, ono što im se nudi je dosta raznovrsno, dakle razni utjecaji, razne ponude koje mogu biti nešto za što se mogu nasloniti, prihvaćati i reći evo to je moj identitet. I zato je jako važno da između ostalog i ovaj podcast, ali da crkve, da udruge, da pojedinci rade i da nude kršćansku perspektivu. Ovo je identitet koji Biblija nudi, koji Krist daje, na što nas poziva, jer, kažem, konkurencija je velika. Da, ja bi možda se nadovezao na ovo što Tomislav govori, mislim jako dobro. Mislim da ljudi generalno, ne sad, možda mladi većinom su tome izloženi, ali generalno ljudi mislim da jako puno odluka donose u vezi svog identiteta, ali ne nužno da potroše puno vremena razmišljajući o identitetu. S druge strane, mislim da je neka klima koja nekako lagano isprepliče društvo je da u biti ti ne smiješ preispitivati nečiji identitet. Ali mislim da je preispitivati identitet super. Ja mislim da je to potrebno. Ne? I mislim recimo mi ko vjernici koji smo, ajmo reći, nekakav dio nekakvih manjinskih vjerskih zajednica, pa naš identitet se preispituje. Ne? I kroz godine se preispitivo. I ljudi su postavljali pitanje ko ste vi, šta radite, šta vi vjerujete i tak dalje. Ne? I to je isto izgradilo naš identitet, zato što se ti moraš pohrvati s tim pitanjima. Ne? A danas mislim da nekako prevladava ta klima da kao ne smiješ ti preispitivati nečiji identitet. A zašto ne bi postavio pitanje? Pa dobro, ti misliš da si to ili ti zašto to, ne? Mislim da je to mislim, i to je mislim u konačnici pitanje s kojim se onda suočavaju, mislim i u crkvama naravno, mlađi ljudi, pogotovo kad dođu u te situacije, mislim da treba ih ohrabrivati da je ok, pa da, preispituje, i ako te neko preispituje, pa ok. Znači, moraš postaviti neka teška pitanja. Na taj način se gradi identitet, ne. Tako da, evo, mislim to što je Tomislav rekao, mislim da je stvarno važna stvar, ne. Na temu toga, kad već pričamo o toj nekoj sigurnosti, ja mislim da tradicija ili odrastanje u različitim okolnostima kršćanskim sigurno može dati nekakvu sigurnost, ali postoji isto rizik da dobije neku lažnu sigurnost koju možda u tom trenutku ne bi trebao imati. I sad, da sam ja mladi 15-16 godišnjak koji nije siguran u to je li zapravo predao život Bogu ili ne, što bi ti kao pastor savjetovao meni, u čemu bi trebao tražiti sigurnost, a gdje bi se trebao zapitati ili preispitati svoj identitet i jesam li ono što bih želio biti. Da, pa evo ja, mislim, to je realna situacija koja se dogodila ne jedanput, ne. Mislim, ne jedanput sam razgovarao sa mladim ljudima koji stvarno imaju pitanja u vezi tog identiteta i svoje vjere općenito i odrastali su isto u nekakvom obiteljskom, kršćanskom okruženju sa tim vrijednostima, sa roditeljima, obitelj koja živi te svoje kršćanske vrijednosti, prakticira ih svakodnevno, zaista živi to što vjeruje. Ali opet dođe trenutak kad osoba postavlja neka pitanja. Sad može biti, s jedne strane može biti to neka kriza vjere. Pa ja nisam siguran da ja to baš tako vjerujem. Pa ja nisam siguran da to ima smisla. Ne znam, nisam baš dobio neke odgovore na ta i ta pitanja. I ja, mislim, ono što ja kažem, prvo kažem da je okej. Znači, ne bivam se tamo, ti si izgubio svoju vjeru. Molim, pa nemoj to raditi, pa znaš, pa nije, nego kažem, ok, gle, normalno je, u tim si godinama postavljaš pitanja, trebaš odlučiti za sebe, šta ćeš sa svojim životom. Dobro je, postavljaj pitanja. Ne znam, ok, ako su neka pitanja konkretno, možda neke apologetske prirode, ponudim neku knjigu za koju znam da je ok, da se dobro bavi tim pitanjima, ali uvijek kažem nešto, kažem, gle, sad jedna stvar je ako si ti već donio svoju odluku, pa sad kažeš, ok, gle, ja sad ma ne vjerujem, nema to smisla, to su gluposti, znaš, ili nešto tako, Gle, to ti nije baš, nije ti to pristup s
nekim intelektualnim integritetom. Znači, ako stvarno imaš pitanje, iskreno, pa ajde onda malo pročeprkaj, malo pročitaj, malo, ajde, možemo razgovarati, znaš. Ali ako ti je cilj ono sam se brzo riješiti toga, jer hoćeš reći kao, ma to je bez veze i nema smisla, to ti nije baš fair, jer nije baš tak, ne. Znači, to su pitanja oko kojih se stvarno može razgovarati, ne. Onda, s druge strane, kažem, tu je isto pitanje gdje ono, evo, nama se nekad događa to da onak ljudi, mladi ljudi jednostavno, sad, kažem, to je možda malo specifičnije za naš kontekst, možda više evanđelski. Znaš, ljudi sad, svim silama bi htjeli slijediti Krista, ne zna šta se sad treba dogoditi, kaj sad, kaj se sad, gdje sad, kad će se nebo otvoriti, kad će sad Bog meni progovoriti, kad će se dogoditi, slušaju svjedočanstva ili priče ljudi koji su ne znam, dilali drogu i Bog im se objavio, bacili su sve, sljedeći dan, ne znam, odvikli su se od droge, promijenio se život, ne znam šta, onda mlad, čovjek odrasao u kršćanskoj obitelji, ne znam šta, najgora stvar što je napravio negdje psovo, da ga neko nije čuo, ne znam šta, znaš, sad, šta se treba dogoditi u mom životu da, nebo se treba otvoriti ili nešto. Mislim, tu su onda očekivanja, onda oni osjećaju i ta očekivanja obitelji, ne znam, roditelja koje pa kad će on, znaš, povjerovat u Krista, kad će, znaš, ja kažem, gledaj, uvijek je ista stvar, znači, probaj zamisliti sobu u kojoj si samo ti i Isus, nema ni tvoje mame, ni tvog tate, nema, sve su to dobre stvari, znači, to je i odgoj i sve što, znači, imaš blagoslov da si živio u takvim, obiteljima, okolnostima, da si sve te stvari iskusio, ali u konačnici, u toj sobi ste sad ti i Isus. I Isus kaže tebi, hej, dođi i slijedi me. I šta je tvoj odgovor? Hoćeš ili nećeš? Kako ti osjećaš, ne? Na neki način priguši sve ostalo i, evo, ne znam, to je način na koji ja probam razgovarati sa mladima i to kažem stvarno, to se događa puno. I to je sasvim normalno, evo, ponavljam, to je sasvim normalna stvar da u nekom trenutku mlada osoba dođe i stvarno preispituje i kaže, gledaj, pa ne znam, ja sad stvarno moram vidjeti. Jer ja to stvarno vjerujem. Jer sam ja spreman živjeti stvarno tako. Tako da Ja se mogu samo nadovezati. Mislim da je to jako važno kao izazov. Marko je pričao malo prije nego što smo počeli kao razlika možda u generacijama i način na koje je to izgledalo 90 i kako to izgleda danas. Ivanovo evanđelje je jako relevantno za tu priču zato što Ivan piše zapravo drugoj generaciji. Imaš jedne koji su gledali Isusova čuda, koji su hodali s njim, koji su i sad oni svi lagano umiru i dolazi, je li to stvarno istina? Pa to je bilo prije samo, 3 godine, Ali kao, to je nešto što ja se sjećam isto, Sava, moja soba, studentski dom, ja očekujem da mi se trojedini Bog pokaže, sva trojica. Jer to je onda ja znam da on postoji i ja želim biti kršćanin. Ali to ne ide tak, ili nije uvijek to. I sad, na koji način onda njima pokazivati tu vjeru, pozivati ih, na koji način pokazati Boga koji djeluje, koji je dio tvojeg svakodnevnog života i pozivate na to, slijedi me. Ivanovo evanđelje zapravo iz mog nekog pogleda piše baš to drugoj generaciji i govori samo o istinama ili podsjeća i govori šta se dogodilo, zašto, tko je Isus i to su pitanja koja si mladi trebaju postaviti bez velikih očekivanja da će to biti baš poput onoga što se događalo u 90-ima ili za naše generacije, to jest prethodne ili kako već. Ali to je izazov, da, slažem se, to je... Ti si, Marko, rekao da je tebi bila prekretnica u životu kada si iskusio Boga. I sad, ako sam ja 19-20 godišnjak koji želi iskusiti Boga i želi da mu to bude vjetar u leđa, da se može stvarno u potpunosti odlučiti za Boga. Je li to nešto što smijem očekivati ili možda ne bi treba? Ili koja bi trebala biti perspektiva u tome svemu kad je to tebi bila ključna situacija u životu? Pa mislim da bi trebali svi očekivati. Ja jesam za to da očekuju. Ja čak i kad pričam i s roditeljima koji ne znaju šta će se za djecom i kako da ih dovedu. Prvi korak za promjenu identiteta je okolina. Znači, tvoja okolina kako izgleda. I za promjenu bilo kakvog identiteta i dijela tvog identiteta. I mislim da ako gledamo i s te strane, da će biti okolina s kojom je ta mlada osoba okružena. Onda uvijek moja preporuka je pokušajte ga na neko mjesto gdje je hrpa mladih i gdje izgleda takvi događaje. Mi organiziramo konferencije, radimo sad konferenciju čisto za mlade, koja mora biti nahajpana, koja mora biti nabrijana, koja mora biti raspucana zbog tog iskustva. Znači, i pošaljite ga na to mjesto gdje ti ljudi očekuju da se takve stvari događaju. Jer isto mi nije bilo važno samo na kojem sam ja mjestu. Jer ako je bilo ako gledam sebe, ja sam išao redovito na misu, morao sam ići redovito na misu, nakon što se mama obratila, i svi smo išli na misu, ali da je ostalo samo na tome.
ja tamo nisam doživljavao ono što sam trebao doživjeti. I onda je ona krenula na karizmatske zajednice, ali onda sam morao tamo ići. Ali na tom jednom mjestu ta cijela zajednica moli da se događaju obraćenja. Ta cijela zajednica očekuje da se takve stvari događaju. I onda kažem, pa okej, ali pošaljite ga na takvo mjesto gdje će on moći dobiti to i gdje netko očekuje da se takve stvari događaju. I onda u toj masi, zajednici, vjernika i svega ostaloga je moguće da se događa. Mislim, tužno mi je da ne očekujemo na svakoj misiji, službi ili nećemo da se to može dogoditi, nego samo na posebnim eventima, događajima, ali realno neka promijeni okolinu. Ne sad radikalno, gle, nisam ni ja ostavio sve odjedanputa i rekao ne, gotovo je sad, nakon ovog iskustva prestajem sa svim. Ne, dapače, ja sam evangelizirao u klubu i mislio da ću s time nešto napraviti, ali nisam uspio se izdokazati i uvjeriti nekoga na taj način, nego tek kad sam se zaokrenuo i počeo moliti i počeo služiti u zajednici. Ali da, moja prvi savjet i prva stvar koja mijenja su okolina. I okolina koja će te uvesti u tu neku priču i s kime ćeš se ti okružiti. Zato mi je važno, evo sad, isto ko nekom vjerniku, nekom ko vodi zajednicu, ko živi tako već dosta dugo i odgaja druge da tako žive, mi je jako važna moja okolina. S kim ću ja biti okružen, s kakvim ljudima ću ja biti okružen, s kim ću ja živjeti, gdje će moja djeca odrasti. Mi smo danas imali Eho Kids, gdje su naši klinci bili sa drugima koji dolaze otvoreno, gdje su prolazili, ja ne znam, sad mislim da je Ivan Krstitelj danas bila tema, i onda su prolazili 2 sata neke igre, zanimljivosti, stvari od 3 do 6 godina, od 3 do 7 godina svi. Znači, meni je važno da su i oni u tom okruženju, da je za njega to normalno. Imali smo prošli vikend duhovnu obnovu koja je bila u samostanu 5 minuta od mog stana. Ali smo mi obiteljski svi spavali u tom samostanu, u tim sobama. Zašto? Zato što je meni važno da moja djeca su u toj okolini cijelo vrijeme, da je za njih to normalnija stvar. Kao mi smo na zajednici, idemo na zajednicu, idemo tamo i da oni imaju tamo krug istomišljenika koji će isto odrastati u tome i da je to za njih normalno. Problem je kada mi kao odrasle osobe izoliramo svoju djecu, mi imamo svoje aktivnosti za odrasle, a za djecu nemamo ništa. I onda mene moja zajednica, moja crkva, šta god, mene odvlači od moje djece i moja djeca nemaju lijepo mišljenje o toj zajednici, crkvi, svem ostalome, jer to je moje roditelje odvelo jer su oni puno služili. Oni su imali 3-4 aktivnosti i roditelj se daje, izdaje se, onako Bogu služimo i tako dalje, a njegova djeca nisu u istom tom okruženju. I onda mislim da djeca se u nekom trenutku razočaraju i onda, to je nešto što mi je oduzelo moje roditelje, meni se to ne sviđa. Ja želim suprotno, bio sam u zajednicama gdje su djeca na taj način reagirala, rekao sam ne, naše će izgledati drugačije. Mi imamo čuvanje za klince dok imamo zajednicu, redovite susrete. Tako da mi je važna ta okolina, jer je to prvi korak za promjenu bilo kojeg identiteta. Čak i ako pričamo prehrani. Okolina, ja mislim da je ključni dio. Ja, evo, kao osoba koja je odrasla, kao 2. ili 3. ili 7. generacija, ne znam ni ja, kršćanina, znam da je meni bio ogroman vjetar u leđa u trenutku kada sam se odlučio da želim živjeti kršćanski život. Cijelo znanje koje sam uspio skupiti, taj pristup tome od malih nogu, da sam odrastao tome. Ali bili ti reka da vidiš da mladi ljudi koji su odrasli u 2. generaciji više ili lakše stavljaju identitetu Krista ili da je jednaka borba unutar i van kršćanstva, ali za one koji se odluče da je vjetar u leđa. Mm-hmm. Pa ne znam je li bi rekao da je... To je zanimljivo pitanje, uvijek je... Moram se vratiti korak unatrag. Jedna velika podjela ili dvije strane su... Super mi je priča u postanku. Imaš Adama koji je stvoren na Božju sliku i to je identitet, dakle na Božju sliku i to je kako bi trebalo biti. Ali onda već, recimo, Adam kad ima svoje sinove, kaže da je on stvoren na Adamovu sliku. Znači tu se već Božja slika iskrivila. Znači ko zrcalo, kad se vidiš potpuno, ali ko da je razbijeno i to je već... I onda u Novom Zavjetu Pavao piše imaš Adama i Krista kao dvije strane, dvije krajnosti u identitetu. I zato ne postoji naš mlađi, stariji, novi, jer prije 1500 godina bilo lakše se identificirati i pronaći identitet u Kristu ili danas, nego imaš čovjeka koji je po Adamu i čovjeka koji je po Kristu. Na koji način to utječe okolina? Da, vjerujem da pomaže, ali evo iz mog iskustva ja čak češće vidim ili lakše vidim, pitao si me na početku karakteristike. Recimo neko ko ne razmišlja o tome ili nije predan, nije odrastao u tom nekom kontekstu i onda dođe i radikalno mu se promijeni život.
i tu je možda lakše uočiti ili primijetiti neke stvari nego recimo ljudi koji misle i zbog pripadanja, zbog te želje da se uklope, pretvaraju se. To je isto dio tradicije, jel? Stavljaju identitet u neke stvari da bi se prikazali kao kršćani, a onda dođu u ove studentske godine, formativne, kad zapravo postavljaju neka teža pitanja i shvate, pa čekaj, je li to zapravo to? I onda se pokaže da nije puno pomoglo možda, nego je samo išlo niz dlaku zapravo i potpomagalo to da misliš da je, ali onda se pokaže, čekaj, je li zapravo? Tako da mislim da nema pravila. Mlado, staro, mlada crkva, stara crkva, danas ili prije 100 godina odrastaš u kršćanskoj obitelji ili ne, na kraju krajeva se svodi na tu odluku samostalnu, želim li ja slijediti Krista, je li to nešto za mene? I okolina da, ima velik utjecaj, pomaže, ali kažem, na kraju se svodi opet na individualno. Tako da evo, to je kako ja to vidim. Ti, Marko, radiš dosta sa mladim ljudima i imaš puno pristupa i vidjeti možda neku generacijsku razliku koja je bila tad i koja je bila sad. Što bi bile neke stvari koje te bole kad gledaš novu generaciju i koje su neke stvari kojima se nadaš da bi se možda mogli pojaviti kod mojih vršnjaka? Ono što me boli je taj nedostatak ambicije i želje za nekim izazovima i zapravo požrtvovnosti za neke stvari. Mislim da sa dosta mladih s kojima razgovaram postoji onak neko uvjerenje da mogu doći do velikih stvari, ali ono s malo truda ili ne uložene neke žrtve i mislim da to nešto što gubimo, ta lagodnost i da ćemo dobiti nešto veliko bez neke žrtve. Mislim, to ljudi čak i u crkvi često misle kada pričamo, pa ne čak i s mlađom generacijom, kad ti kažu kao besplatno ste primili, besplatno dajte. I ja kažem, ok, dobro, ali to što sam besplatno primio, to ne znači da me ništa nije koštalo. I sve, nisam sjedio i spavao i ulilo se u moju glavu i sad ja jedanput to znam. Ja sam morao dati neku žrtvu za to, da to znam, da imam to neko znanje i sve ostalo. I mislim da je općenito ljudima možda u glavi da je moguće doći do velikih stvari, do velikih spoznaja sa nečim minimalnim. I mislim da u mlađoj generaciji to još vidljivije zbog sadržaja kojeg oni prate i gledaju. Ako gledamo trendove i sve ostalo, nam ništa protiv da neko snima i bavi se influencingom i youtuber ili ne znam šta, ali možda dobi krivu perspektivu, da je to izgleda lagano, a to je zapravo jako težak posao. Ali ga neko predstavi kao nešto tako zabavno i lagano i možda onda živi u nekoj zabludi i evo, recimo to me najčešće boli. Ili kad neko ima potencijala, ne želi ga iskoristiti. Učim se trenutno prihvaćati da neko, čak i ako ima potencijala i mogu bi doći na veću razinu, da možda to ne želi. I ja kad vidim to u njemu, moram prihvatiti kao, pa on ne želi dalje. Kao to je razina do koje želi doći. I sad ne znam je li to razlika između mene ili generacija, moguće da to ima u svakoj generaciji nešto od toga, ali mislim da ove stare generacije su za puno stvari morale pomučiti i teže su dolazili do njih i onda ih malo više cijene, dok su sad neke stvari puno lakše serviranije na dlanu i sve. Dan smo pričali gdje je ovo bila umjetna inteligencija kad smo mi studirali, da ne smišljamo one sve radove i ostale stvari, dok je netko napisao svoj seminarski rad u 5 minuta. Ali okej, to te isto nečemu naučilo. Tako da mislim da često idealiziramo kada nekom ide lagano i dolazi do nekih stvari, da je došao samo tako do toga i da ništa nije morao biti ili neko kad me gleda, znam da sam imao iskustvo starijih koji su mene gledali i kao, joj gle, on sad lako je njemu i on sad mlad, nema drugih obaveza. Rekao, pa nije mi lako, moja generacija izlazi van, pije, druži se, griješi na razne načine, ja sam se odrekao svega toga da bi došao vama s vama molio, kao, pa da, imam vremena, ali možda sam mogu drugačije provesti, kao što si ti proveo možda svoje dane u provođenju i sad ko starija osoba se nadaš da će to sve biti riješeno u nekom trenutku i kao meni sad lakše. Pa nije, morao sam se puno stvari odreći koje možda se netko nije u tim godinama odricao i ne možeš me razumjeti. Isto kao što ja u tom trenutku možda nisam mogu razumjeti stariju osobu koja mora odvojiti svoje vrijeme, svoj san i budilo ga je dijete i mora ostaviti djecu, možda nešto napraviti više, odraditi posao i tako dalje, ali da, svako od nas ima svoje žrtve. Pitanje je da odgovorim zaključno, rastužuje me kada vidim da nema ambicije, želje i spremnosti stvarno da nešto žrtvuješ da dobiješ nešto više, a mislim da je ključno. Da bez toga ne možemo očekivati velike stvari. Mislim da je dosta cool misao da
i u odnosu sa Bogom ne možemo očekivati samo da će nas udjet grom i prosvijetliti, nego da ima taj dio gdje se mi trebamo okružiti sa ljudima i mi napraviti nekakav korak u pravom smjeru. Pa da dobiješ otkrivenje, mislim da dobiješ otkrivenje trebaš sjediti. Evo ja sam sad dolazio ovdje, razmišljao sam o jednom citatu, išao sam ga gledati, onda sam ušao u njega, onda sam išao provjeravati značenje tih riječi, onda sam sjeo, onda sam ih tražio. Znači pa nije to bilo samo, gledaj, sad možda ću ja to uvrstiti u nekoj temi i ispričati 5 minuta i vidi kako njemu to došlo. Rekao, da, ali ja sjedio sam pola sata i išao gledati jednu rečenicu, za svaku riječ šta znači, potrošio si vrijeme na to, ali to onako kao, ma dobro, ne, to Bog daje samo ovako. Ali cool je finalni cilj da zapravo žrtvuješ nešto da bi dobio nešto više. Yeah. Mislim da je to nešto što možda ljudi malo zaborave u kršćanstvu, da niko od nas ne misli da nije bilo vrijedno uložiti trud koji jesmo, nego zapravo da se jako isplati. Ali evo, Filip, imam još jedno pitanje za tebe. Mene zanima, naravno da postoji način kao kršćani da možemo staviti identitet u Krista, ali ima i puno drugih stvari u koje možemo staviti identitet. I zanima me šta je tvoja perspektiva na to, jer ja ne mislim da nužno mora biti loše, ali sigurno postoje neki rizici. Šta bi ti rekao da bi bili ti nekakve rizici na koje bi trebali obratiti pažnju? Pa evo, ja mislim da sam u biti nekako i dotaknuo to u ovom prijašnjem nekom odgovoru. Mislim da je identitet slojevit, kažem ponovo. Mislim da je to nešto što puno različitih stvari ulazi u tu neku kombinaciju našeg identiteta. Mislim da je važno da nemamo mrtvi kut, u smislu da smo svjesni toga. Ponekad mi možemo, mislim sad tu moj identitet je Krist i tak dalje i sve, mislim, nekad smo malo i oholi u tom smislu, pa kao ne, sve ne živim više ja, nego Krist živi u meni i to, mislim, moramo biti svjesni da u biti ima puno stvari u našem životu, neka naša pozadina, prošlost, neke naše životne odluke, pa u konačnici i okruženje i te neke stvari, one dodaju u nekakva naša uvjerenja, kulturološka, bilo kakva, mislim, to je sve nekakav veliki čušpaj, što bi rekli, našeg nekakvog identiteta. I mislim da je to nešto što ako smo toga svjesni, to je dobro. Ako to niječemo i ako ne, mi smo kršćani, to je ovo drugo nebitno, mislim, imamo taj mrtvi kut i ne vidimo te druge stvari koje često uplivavaju u naše životne odluke i utječu na nas, ne. Tako da mislim da je u biti dobro biti toga svjestan, ali mislim da je u konačnici najvažnija stvar je da taj naš identitet kao kršćani, kao Kristovi učenici, mislim da je on mora biti centralni. I to je ono što mislim, ja uvijek volim to nekako u tom smjeru usmjeravati, da je bolja slika to centralno. Ima kod nas ta neka floskula ili neka bezvezna fraza kao stavi Boga na prvo mjesto i sve drugo će biti na pravo mjesto i tak dalje. Ja jako ne volim taj izraz zato što čudan je u smislu šta znači stavi Boga na prvo mjesto, mislim, u kom trenutku, kak, mislim, ja mogu u bilo kojem trenutku svog života dođem doma i ne znam, dijete mi je bolesno i nešto, a Bog je na prvo mjesto, idem se molit, ne, mislim, šta to znači, ne, stavi Boga na prvo mjesto, tako da to prvo mjesto, čudna mi je ta frazeologija, ali u centru, znači, više volim tu neku sliku da je Krist u centru naših života, znači, to je nešto što stvarno upravlja nama, to je nešto što stvarno usmjerava naše odluke, usmjerava kako izgledaju naši odnosi. I ako je to u centru, ako se držimo stvarno toga da je to ono što pokreće naš život, usmjerava naše odluke u danim trenucima, fokusirani smo na neki način upravo na osobu Isusa Krista, ali ne kao nekakav vanjski faktor koji je negdje tamo daleko, nego nekog s kim zaista tu je, ne? Tako da mislim da je to je bitna stvar za identitet. Ja mislim da je to, ali kažem ponovo, u isto vrijeme biti svjestan da puno drugih stvari su tu u našem životu i ok je to, jer to ne možemo birati, to je jednostavno tako, ali ono što smo izabrali i što smo stavili u centar našeg života, ima lijepa pjesma koja baš kaže Kriste, budi mi centar. To, znači ako smo to odabrali, ako smo odabrali da to bude pokretačka snaga našeg života, to ja mislim da je najbolji mogući početak da sve druge stvari i sve ono što je taj neki čušpajz našeg identiteta da se posloži na pravilan način. Tako da evo, mislim da je to nekako što bi ja rekao da je bitno u tom smislu vidjeti na taj način, ne. I mislim da to pomaže onda, mislim da stvarno onda nekak život se poslaguje drugačije. Ali opet kažem, to mora biti ta neka odluka da je to više od samo nekakve
a to je neki dio mog života, ne, ja sam ovo, da, i još sam kršćanin, ne. Nije to, ne, znači to je nešto što stvarno, mijenja, mora jednostavno promijeniti način na koji živimo, na koji razmišljamo, na koji donosimo odluke i u biti sve. Dobro, to bi bilo zapravo to od naših današnjih pitanja. Zapravo mi je jako drago da smo se uspjeli malo složiti i naći zapravo tu sličnu nit kroz to kako razmišljamo i što nam upada u oči u vezi svega toga što se događa sa mladim ljudima. Želim se zahvaliti Filipu Grujiću, pastoru Baptističke crkve, i zapravo je velika privilegija da si tu. Tebi isto, Marko, hvala ti puno. Mislim da je baš cool da možemo na ovaj način nekako sudjelovati i podijeliti par misli i vidjeti kako svi možemo biti podrška. Meni je veliko ohrabrenje to što ti radiš i stvarno mi je cool da smo te uspjeli dobiti danas. Drago. I evo, za Tomislava i evo, mog prijatelja, njega od vas troje najbolje znam. Drago mi je da si tu. Hvala ti što ulažeš u mlade ljude i što si odlučio posvetiti život tome zapravo. Ja te stvarno molim da nastaviš tako i da nam budeš i dalje ohrabrenje. To je to. To je iz naše nekakve kršćanske perspektive, 3 različite perspektive. Ja bih rekao prilika da stvarno podijelimo ono što nam je važno i evo nadamo se da je gledateljima tako nešto zanimljivo. Svakako ako vam je ovako nešto cool i ako vam se sviđaju ovakve teme, slobodno zapratite. Biće još različitih zanimljivih gostiju, različitih moderatora i mislim da možemo stvarno pokazati ljudima ono što iz kršćanske perspektive, izunutra kampa je kršćanstvo, a ne da samo čujemo nekakve karikature ili probleme koji se događaju u kršćanstvu, nego da čujemo ono što je zapravo nama privlačno i što nas vuče tome da se želimo identificirati sa kršćanstvom. Hvala vam na slušanju i vidimo se uskoro.